So guys, hari ni ada satu Poco X3 Pro. Sama jugalah common issue CPU problem. So kami dismantle di CPU, kami reball balik. Okay, yang ni CPU kami sudah buka. Yang ni RAM. So kami cuci dia punya timah-timah yang lama ni, kami reball balik semua. A few moments later. Kami sudah reball ni CPU dengan RAM. So kami pasang balik dengan motherboard. Alright guys, lepas kami sudah reball CPU, sudah boleh on macam biasa dah. So korang ada masalah yang sama, boleh PM kami Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, follow kami untuk video seterusnya. Nowadays, Phone to Fix can accept Shopee Pay Later. So what are you waiting for? Come and visit Phone to Fix today to enjoy the deal. Buy now, pay later.